हे मर्कट मु तो तोर शत्रु नथली तू काई मन अग्रर पसी ब्याइल एते कांड मधुबन तोटा मेरा की पाई भांगिलु की पाई उपद रे बियाइलु जानी न हूँ कि रे मुख मुई त्रिपुर विजयी लंका पुत्र मोर इंद्रजित भाई कुंभ पवन सुतमी नाम मु अटे से श्रीराम दूत दही बजुत राक्षस तो दस्त मस्तक छिटाई नहीं प्रभु आज्ञार पहुंचाई जाता अरे ये मर्कटार तो बहुत साहस बंधन थाई बहुत साहस सहित कथबार्ता करुच्ची नहीं जाओ ये मर्कटा को नहीं जाओ लंका गढ़ कंदी विकंदी सबुआड़े बुले सारी आण अजन कर मो पाखे तार उचित विचार करी मुझे राजदरबार जाओ लंकागढ़ समस्त जगह बुले आनिल
ନେଇ ଯାଅ। ଏହାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ତୃଣ ଗୁଡ଼ାଇ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର କରି ବୁଲେଇ ସାରି ଆଣିବ। ଆଣିଲା ପରେ ଆଲୋ ଖୋଲିଦେବ ହସ୍ତପଦ ବନ୍ଧନ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର। আরে রে রাবণ তোর সম্পদ সরিলা রে, কূটনীতি মান কর পুছরে রহিলা রে। বুড়াই গলাতে কইল ডাইনারে, অগ্নি সংযোগ করে যাওরে জীবনরে। জানু কুটিস্তারি পবন নলনরে, অগ্নিধারি উড়াতাকু কপালে ঘষিণরে। ଏହା କହି ହନୁମାନ ଘର ରଡ଼ି ଗଲା, ଚାରି ଶତ ଜଣ କୋଶ ମାୟା ବିସ୍ତାରିଲା। Jai Prabhu Raja
ପୁରକୁ ଯେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାପୁର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣକାପୁରକୁ ଯେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣପୁର ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଯେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇ ବିଭୀଷଣପୁର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବିଭୀଷଣ ଠାରୁ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାଗିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ବୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ବୀର ଲାଜ ବୁଡ଼ାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାଗିଲା ସେଠାରୁ ଯେ ହନୁମନ୍ତ ଆସିଲା ପଳାଇ ସୀତାଙ୍କ ଚରଣ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ବଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାଗଇ